Halo everyone, baiklah pada hari ini kami akan menjelaskan materi tentang future tense yang beranggotakan Veronica, Yuliana Belekak, Ipita Mariani Olang, dan Wulan Salsabila. Future tense adalah bentuk kalimat untuk menyatakan kejadian di masa yang akan datang. Di dalam future tense terdapat 4 bentuk future tense. Yang pertama, simple future. Yang kedua, future continuous. Yang ketiga, future perfect. Yang keempat, future perfect continuous. Simple future digunakan untuk menatakan kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, digunakan untuk membentuk conditional sentence tipe 1. Simple future, bentuk positifnya yang pertama subject, kemudian will or shall, kemudian verb 1, dan object. Kemudian contohnya, my friend will come to my boarding house next week. Kemudian bentuk negatif yang pertama subject, kemudian will or shall, kemudian not, kemudian verb 1, dan object. Contoh dari bentuk negatif, my friend will not come to my boarding house next week. Kemudian yang ketiga, bentuk interrogative. Will or shall, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian object. Contohnya, will my friend come to my boarding house next week? Sample future, time signal of simple future terbagi menjadi 4. Yang pertama tomorrow, yang kedua next week, yang ketiga 2 weeks later, yang keempat tonight. Kemudian future continuous. Future continuous digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi di waktu yang akan datang. Nah, future continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary will or shall, be, dan verb ing. Will or shall digunakan untuk semua subjek I, you, they, we, she, dan it. Dalam future continuous terdapat beberapa bentuk kalimat. Untuk bentuk positifnya kita bisa menggunakan rumus subject, will or shall, be, verb ing, and object. Dengan contoh kalimat, will be doing my homework at 7 o'clock tonight. Kemudian, dalam bentuk negatifnya, kita bisa menggunakan rumus subject, will or shall, not, be, verb ing, and object. Dengan contoh kalimat, I will not be doing my homework at 7 o'clock tonight. Kemudian, untuk bentuk interrogative-nya, kita bisa menggunakan kalimat dengan rumus will or shall, subject, be, verb ing, and object, and interrogative. Dengan contoh kalimat, will be doing my homework at 7 o'clock tonight. Nah, future continuous ini menggunakan time signal of a simple futures. Yang digunakan adalah next week, 2 weeks later, dan tonight. Kemudian fitur perfect yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang telah selesai dilakukan di waktu yang akan datang. Tense ini dibentuk dengan artikular will or shall, have, and verb 3. Lalu will or shall digunakan untuk semua objek I, you, they, we, she, he, it, singular ataupun plural. Kemudian rumus dari fitur perfect adalah subject, will or shall, have, verb 3, and object. Yaitu sebagai contoh, Jack will have finished her work at 4 p.m.
Kemudian subject plus will or shall, not, have, verb 3, and object. Sebagai contoh, Jack will not have finished her work at 4 p.m. Kemudian will or shall, subject, have, verb 3, and object. Jadi will Jack have finished her work at 4 p.m. Kemudian tim single of future tense, yaitu yang pertama by the time ketika, by the end pada akhirnya, dan for selamanya. Kemudian fitur perfect continue, yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas yang masih terus berlangsung di masa yang akan datang. Fitur perfect continue dibentuk dengan actually, will or shall, have, been, and verb plus ing. Will or shall digunakan untuk semua subjek: I, you, they, we, she, he, dan it. Fitur perfect subject plus will or shall plus have plus verbal ing plus object. Contohnya, Jack will have been living here for 5 years and next month. Subject plus will or shall plus not plus have plus verbal ing plus object. Contohnya, Jack will not have been living here from 5 years and by next month. Will or shall plus subject plus have plus verbal ing plus object. Contohnya, will Jack have been living here for 5 years by next month. Fitur perfect continuous, tense signal of fitur perfect continuous, by the end of pada akhir, for next selama depan, by for pada selama, at this time tomorrow pada saat ini besok. Thank you, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan see you, bye bye.